जे प्रार्थी चयन को विरोध करी कांग्रेस रो इस्तीफा देछंती जाजपुर कांग्रेस कार्यकारी सभापति बलभद्र दास इस्तीफा देछंती प्राथमिक पद सदस्य पदरु इस्तीफा देछंती तेबे प्रार्थी चयन को विरोध करी कांग्रेस रो इस्तीफा देछंती जाजपुर कांग्रेस कार्यकारी सभापति तेबे कार्यकारी सभापति बलभद्र दास प्राथमिक सदस्य पदरु देछंती इस्तीफा तेबे जो प्रार्थी को चयन करा जाइछि ताको विरोध आवाज उठुछि वर्तमान आगु को 2024 निर्वाचन आसुथिबा बेले ए समय रे जदि आपण देखिबे जहा को प्रार्थी करा जाउछि से समय रे अनेक जो माने आशायी प्रार्थी रुहंतु किंबा जो माने असंतुष्ट रहउछंती प्रार्थी को ऊपर से माने विरोध करूछंती एवं दल छाडुछंती यार मध्ये रे जदि देखिबा आपण तमाम चित्र एभली सामना को आसुछि लगातार भाव रे किंतु जाजपुर रे मध्ये एभली चित्र सामना को आसुछि जोठी जाजपुर कांग्रेस कार्यकारी सभापति बलभद्र दास प्राथमिक सदस्य पदरु इस्तीफा देछंती कारण से जो प्रार्थी रहिछंती माने देखुथिबे केवल मु नुहे जाजपुर रे बहु कांग्रेस कर्मी बहुत कांग्रेस प्रेमी आज दल छाड़ुचंती ई जो अविचार कांग्रेस करूची विगत 40 वर्ष भितरे जाजपुर रे कांग्रेस विधायक नाही तापरे मध्य कांग्रेस रे टिकट जदि बिक्री होउची बिक्री कथाटा मु कहूनी गणमाध्यम कहूचे इलेक्ट्रोनिक मीडिया कहूचे एवं जो भले भाव रे एमाने पीसीसी सभापति टिकट बिक्री करचंती तार प्रतिवाद रे एवं सर्वोपरि 2019 रे आमे 4700 भोट पाइथिलु से 4700 लोकंकर जदि आमे तांको सुरक्षा देई परिबा नाही ताहले मु भाबुची कांग्रेस दल रे रहिबार आवश्यकता नहीं एवं सर्वोपरि आपण जानिथिबे मोर नेचर होउची जदि मु जो जगह रे रहिबी ताको न्याय न देई परिबी ता अपेक्षा ता से दल छाड़ी देबा दरकार काहे कि ना जदि छाड़ी देबी आउ के मोठू आसीबो जे कि दल को आगे नबो नहीं मोर प्रार्थी चयन को विरोध करिवार नाही कांग्रेस गोटे प्रार्थी देला सेतिरे मोर विरोध करिवार नाही किंतु मोर विरोध करिवा कथा जे अणदेखा करा जाउची जो मान को प्रकृत दिया हवा कथा जो माने योग्य व्यक्ति तांको दिया जाउनी कांग्रेस गोटे प्रार्थी देइची कांग्रेस सबु दल प्रार्थी दउची से मध्य देइची किंतु मोर प्रश्न होची जे जो प्रार्थी चयन करा जाइची से केते दूर आपणकर सक्षम हब जाजपुर जनसाधारणकर आस्था भाजन हवा पाई ताहा जून 4 तारिख रे आपण माने जानि परिबे जून 4 तारिख जदि मते प्रश्न पचारिबे जे बलभद्र तू काहे की आगुरु छाड़िलु कांग्रेस तेणुक मत जदि किए पचारे मु मोर दशरथपुर किसी बंधु को कहूली सभापति एवं तांको मु कहली मु से लोक नुहे जून 4 रे जेतले चाह दुकान ने चाह टिके पिउथिबी मोर बंधु पचारिबो जे बलभद्र तो वार्ड रे केते खंड वोट पड़िला काहे कि एते कम पड़िला तेणुक मु सेठू ता अपेक्षा निवृत्त हो जिवा भल हो नहीं लोकों सेवा करने मु तो मूलर संकल्पबद्ध एवं आज सेवा करी काली सेवा करी मु लोकों जाजपुर बासी सेवा करिबारे मु उणा रखिबिनी आपण भावतुनि जे मु आज कांग्रेस दल छाड़ीदेली ता माने नुहे जे जो बंधुटी मो पाखक आसीबो तार असुविधा एवं तार प्रोब्लेम नहीं कि ताकू मु मुंड देखैबिनी ताकू निश्चित भाव में देखै मुंड किंतु मु छाड़िली एइथिपाई जे जेभली भाव में विगत 15 वर्ष भितर मते अणदेखा करा जाउची तो सेथिपाई मु देखिली जे नहीं आउ नुहे बहुत हो गया सम्मान तुम्हारा बलभद्र दास जाजपुर तेबे आपण शुणुले जे प्रार्थी चयन को विरोध करी कि भली भाव में जाजपुर कांग्रेस सभापति इस्तीफा देछंती इने अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी आम प्रतिनिधि बिरजा पाणी बिरजा जदि देखा गोटे पक्षरे जितेबाला कांग्रेस तृणमूल स्तर मजबूत होगा चेष्टा करुच्ची किंतु विरोधाभास कांग्रेस केते प्रभाव पड़ो 24 निर्वाचन रे देखिए अर्चना जदि आम देखा कौटी ना कौटी असंतोषर बन्ही कांग्रेस जो जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडल अच्छी कौटी ना कौटी असंतोषर बन्ही तृणमूल स्तर आरंभ होना देखिए जब देखिए जो मैंने विगत दिन में कांग्रेस काम करते कांग्रेस संगठन रक्षा करते जहाँ अभियोग आसूची से अणदेखा कर ठीक भाव में सेवा से जहाँ कहते परोक्ष रू प्रत्यक्ष से जहाँ कहते आमको सेवा कर सुजोग मिलनी कि आउ गोटे जो जो तारीख जो घोषणा कराला निर्वाचन जो कांग्रेस प्रार्थी जो जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडल घोषणा करागला ताकू नहीं कि गोटे असंतोषर कारण देखा कांग्रेस जाजपुर विधानसभा निर्वाचन मंडल जहाँ नहीं कि जो कार्यकारी जिला कार्यकारी सभापति जो थे बलभद्र दास
ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ସେ ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୋକ୍ଷରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତେ କଂଗ୍ରେସ ଠିକ ଅଣଦେଖା କଲା ଏବଂ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲିନି ଏବଂ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ଟିକେଟ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ। କାରଣ ସିଏ ଦାବିଦାର ଥିଲେ ଯେ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସିଏ ବି ଜଣେ ଦାବିଦାର ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲି ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାହେଇଛି। ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ। ସେ ଆଗରୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ, ମୂଳ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସବୁଠୁ କଥା ହଉଛି ସେ ବିଗତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କର ପୁତୁରା ଏବଂ ବବି ଦାସଙ୍କର ସେ ଭାଇ ବି ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ବଳଭଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ବାପା ଏଠି ଥିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ ଟିକେଟ ମିଳୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନ ମିଳିଛି ସେ ସେଠି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ବଳି ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ କହିବାରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକୁ ବି ଏଠି ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପା ଦିଗମ୍ବର କର ସିଏ ବି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସିଏ ବି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଇଏ ଖାଲି ବଳଭଦ୍ର ଦାସ ବି ଇସ୍ତଫା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଗତ ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭାରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସିଏ ବି ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସଦଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସିଏ ବି ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ, ଦଶରଥ ବ୍ଲକ, ଯାଜପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେଇ ଯୋଉ ଗଠିତ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀଟି ସେଥିରୁ ଦଶରଥ ବ୍ଲକରେ ବହୁତ କର୍ମୀ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। କଥା ହଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ରଖିଥିଲେ, ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆଗଭର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲ ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ କିଛି ସଂଗଠକ ଯୋଉମାନେ ଆଗତୁରା ହେଇଥିଲେ ଆଗଭର ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଅଣଦେଖା କରିଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି। ସେ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଳଭଦ୍ର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗତକାଲି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦଶରଥ ବ୍ଲକର ଜଣେ ହଉଛି ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ବି ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦଳ ଆମକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଦଳ ଅଣଦେଖା କରିଛି ଏବଂ କିଏ ସଂଗଠନ ନଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସଂଗଠନ ନଥିବା କି କୌଣସି ସାଧାରଣ କର୍ମୀ କି ଆଣିକି ସେ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଅସନ୍ତୋଷର ବନି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଯୋଉମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖିବେ ଗତ ବିଧାନସଭା ଆଉ କିଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର କମି କମି ଯାଉଛି। ଯାହା ବି ଭୋଟ ହାର ଥିଲା ଯେତିକି ଭୋଟ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବା ଯେତିକି ସାଧାରଣ କର୍ମୀ କି ଜୋଟେଇ ପାରିଥିଲେ ନିଜ ଦଳ ସହିତ ଜୋଟିକି ରଖିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଟିକେଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ବନି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ କଂଗ୍ରେସ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଲାଗିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରି ଯଦି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ହୁଏତ ତାର ପ୍ରାୟ 60-70% ଭୋଟ ମାଇନସ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା निहाती भाव में किंतु जितेबले इस्तीफा देउछंती जदि देखा कांग्रेस रु से जितेबले इस्तीफा देउछंती बलभद्र दास अन्य कौन से दल में मिसवा नहीं से नहीं किसी सूचना रही कि बीजेपी बिजेडी अन्य स्वाधीन भाव में निर्वाचन लड़वा नहीं किसी सूचना रही कि जहाँ देखिए सी काली जो संवादिक सम्मेलन इस्तीफा कहले मो जेहेतु साधारण लोक न्याय दे पारनी कांग्रेस अणदेखा कला सबुठ से आनी सबुठ अभियोग आनी कांग्रेस दल अर्थ कारबार कर टिकेट बिक्री कर ये भी सी सन्देह प्रकाश कर राज्य सभापति शरद पट्टनायक को सी भी सन्देह आनी शरद पट्टनायक ये टिकेट बिक्री सामिल अच्छा किंतु जेहेतु सी बर्तमान इस्तीफा प्रदान कर सी आमको जहाँ सूचना देते मोर मु लोक सहित सेवा करने लोक न्याय देवाई मु राजनैतिक परिवार अच्छे राजनीति रही कौन राजनीति रही तेणु मु राजनीति रही तेणु सी परोक्ष हो प्रत्यक्ष कौन दल सहित से मिसार संभावना को एड़े देना पारे क्या आम जहाँ पाई असमत सूत्र पाई सी हूँ तो बीजेडी दल को जापारती क्या सी जेहेतु कहते मो राजनीति ये आसी राजनीतिक परिवार अच्छी राजनीति करिया मोर इच्छा और लोक न्याय सेवा देवाई लोक न्याय सेवा देने राजनीतिक दल न सेवा दे पारि तेणु सी किसी ना कि जो सी तो हुई 2-4 दिन भर आज हो पारे ना 2-4 दिन भर से कौन राजनीति दल सामिल हबार सी गोटे संभावना आमको सृष्टि कर संभावना आमको देते आउ गोटे कथा जेहेतु मु दीर्घ 15 वर्ष पूर्व जेहेतु थे जनता दल थे जिला परिषद सभ्य लड़ी तेणु जे मोर छात्र अवस्था
এবং সে যেତେବେଳେ ଏନସି କଲେଜ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହେବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଥିଲା ଏନସି କଲେଜର ଦୁରାବସ୍ଥା ହଉ ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଏ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସକ ଦାବି ଉଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ ତାଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିକି ସେତେବେଳେ ବି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ନା କିଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ବହୁତ କମ ସମୟ ବା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।